تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن من جمالية الإسلام أنه يتصف بالوسطية والاعتدال وقد يظن البعض أننا نتحدث عن الوسطية لأننا في بلد معين لأننا نخاف من أمر ما ونحن نقول لو أننا في دولة إسلامية لتحدثنا عن الوسطية والاعتدال لأنه روح الإسلام. Chers frères, honorables sœurs, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah exalté. Parmi la beauté de l'islam, c'est qu'il fait partie de son essence le juste milieu. Certains pourraient prétendre que lorsque les imams parlent du juste milieu, c'est parce qu'ils ont peur ou parce que nous vivons un contexte spécial. Et nous répondons à ces chers frères et à ces honorables sœurs que même si nous étions à Mecca ou à Al-Madina, nous parlerions du juste milieu, car le juste milieu fait partie de l'islam. وَلَقَدْ حَذَّرَ الْإِسْلَامُ عن كل أنواع الغلو لأن الغلو لا يتوافق مع الفطرة البشرية. Et l'islam a interdit toutes sortes d'excès, toutes sortes d'abus dans les deux sens. En faire trop ou en faire plus que ce qui est demandé, tout ça en arabe est uni, se retrouve dans le terme de l'ghulu. Et l'islam a interdit toutes sortes d'exagérations. Pourquoi ? Parce que la nature humaine refuse cela. L'islam n'est pas un sprint, l'islam est un marathon. Nous devons avoir un grand souffle et rester musulmans jusqu'au dernier moment de notre vie. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en état de pleine soumission à Allah exalté. ومن كيد إبليس أنه يأتي المؤمنين والمؤمنات ببدعة صنفها العلماء وأسموها بالبدعة التركية وهي أن يترك المسلم المباح بنية التقرب إلى الله. تيجي عندك إبليس أنت كتصلي راك في الجمعة وتأكل الحلال هو غادي يبقى معك دائما غادي يحاول ما أمكن أنه يخرجك عن الصواب عن الصراط المستقيم. انت ما غاديش يقول لك وانت في المسجد سير زني انت ما غاديش تسمع له لكن هو غادي يجيك من واحد باب آخر وهي بدعة. واش يقول لك انت خلي عليك هاد الدنيا. وهذا الخطأ وقع فيه من كان قبلنا وذم الله تعالى الخطأ لا المخطئ فقال عن هذه الرهبانية رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربي ما طلبش منك انك تترك الدنيا لانه هو خلقك فيها. وقال عنها حين انزل ادم وحواء عليهما السلام ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. والميت لما يموت يقول لنا الله سبحانه وتعالى ان ترك خيرا. الخطأ اللي تيوقع عند بعض الناس انهم تاخذوا واحد الحديث ولا واحد ايه ويقول لك هاي الدنيا. لا، بغيت تعرف مزاج الإسلام فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الدنيا خصك تجمع كاع النصوص وغادي يبان لك أن هذه الدنيا خصك تخدم فيها وخصك تنجح فيها لكن تبتعد عن الرهبانية وتبتعد عن عبادة المال وعن عبادة الدنيا. Alors vous qui venez à la mosquée, Iblis a plusieurs techniques avec vous. Il sait d'emblée que s'il vous dit de quitter les mosquées, vous ne le ferez pas. Que s'il vous invite à la fornication, vous ne répondrez pas. Mais parmi les ruses utilisées par Satan, et beaucoup de croyants, une partie plutôt des croyants avant nous sont tombés dans cette erreur, c'est le fait de délaisser totalement le bas monde ou de le ramasser et de l'aimer aveuglement. Et l'islam nous demande de nous comporter avec ce bas monde
de la manière suivante. Nous y vivons. Dans ce bas monde, il y a des plaisirs. Ces plaisirs ne sont pas interdits si Allah ne les a pas interdits. Et le croyant ne doit pas délaisser ce qui est permis par Allah dans l'intention de se rapprocher d'Allah. Cette erreur a été commise avant nous et le Coran l'a réprimandée. Il ne vous est pas demandé de délaisser la dunya totalement. Pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous voyons des fois des frères et des sœurs que nous connaissons, surtout les jeunes, qui avant de se repentir s'habillaient de manière élégante. Dès qu'ils se repentent, ils s'habillent d'une manière, je ne sais quel mot dire je ne veux pas vous blesser. Certains frères vont s'habiller d'une manière qui, lorsque les gens les regardent, subhanallah, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que cette personne est comme ça? Est-ce que l'islam vous demande cela? Certaines sœurs également. Délaisser, rappelez-vous de cela, délaisser ce qui est permis est une innovation. Et c'est un piège satanique. يروي لنا ابن عباس رضي الله عنهما قصة وقعت في زمنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل يصحح الأخطاء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كلما أكلت اللحم انتشرت إلى النساء يعني شعل ما تناكل اللحم كتزيد في الشهوة فتنبقى مع الزوجة نتاعي. هو هذا الرجل جاءه الشيطان جاءه إبليس من هذا الباب تقول إن هذه المعاشرة الزوجية غير تضيع فيها الوقت. وبعض المسلمين الآن تيديروا هذا الخطأ تقول لك واش أنا نضحك مع المرأة وقريب غادي نموت ونذكر الله ونصلي الليل والنهار ولكن خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنك بشر ما غاديش تقدر لهذا الشيء وإلا قديت أنت غادي تهرب وتكره الإسلام للزوجة تاعك والأولاد تاعك. فهذا الرجل لما قدم أمره أمام النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن ما غاديش يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يا رسول الله إني كلما أكلت اللحم انتشرت إلى النساء ثم قال وإني حرمت علي اللحم. اللحم هذا حلال هو حرم على رسول بنية التقرب إلى الله. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شوف القرآن كيف سمى الامتناع وتحريم المباح اعتداء على الشرع. راهو اللي تسي محمد كتعدى على الإسلام. علاش؟ لأنك ما أباحه الله أنت بغيت تحرمه لراسك ولا ربما بغيت تحرمه لولدك ولا ربما بغيت تحرمه لبنتك وانت كتظن أنك مؤمن ماشي غير مؤمن محسن وفي الحقيقة أنت تحتي في واحد الفخ تاع إبليس. نسأل الله أن يحفظنا جميعا. Un homme, et c'est Ibn Abbas qui nous raconte cette histoire, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Ô messager d'Allah, à chaque fois que je mange de la viande, c'est un musulman. » Ici, nous ouvrons une parenthèse. Les savants nous disent que les erreurs des compagnons, femmes et hommes qui ont eu l'honneur de vivre et d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de croire en lui, leurs erreurs sont des leçons pour nous. Leurs erreurs sont des leçons pour nous. Nous devons faire un effort pour nous comporter de la meilleure des façons envers ces gens-là et parler d'eux de la meilleure façon. Et même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est étrange d'entendre des fois, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un illettré. C'est toi l'illettré et moi l'illettré. Lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ummi, c'est un homme à qui Allah a appris l'islam sans lecture et sans écriture. Lui, il n'en a pas besoin, nous, on en a besoin. Les sahaba ont commis des erreurs et leurs erreurs sont là pour les générations à venir jusqu'à la fin des temps. Cet homme a dit au messager d'Allah, chaque fois que je mange de la viande, mon envie augmente et je passe plus de temps auprès de mon épouse. Alors j'ai décidé, Ya Rasulallah, de m'interdire la viande. Et là, Ibn Abbas nous dit, c'est à ce moment-là, la cause de la révélation, c'est à ce moment-là qu'Allah a révélé, ô vous qui avez cru, n'interdisez pas ce qu'Allah a rendu permis. La relation de l'homme avec son épouse et la relation de l'épouse avec son mari est une relation humaine. Et c'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure que l'islam, parmi ce qu'il y a de plus beau dedans, c'est qu'il prend en considération cette nature humaine. L'islam ne nous demande pas, ni à nous, ni à nos enfants, de devenir des anges. Nous devons être humains, nous devons être des croyants tout en restant humains.
Allah va dire, ô vous qui avez cru, n'interdisez pas ce qu'Allah vous a permis. Puis il dira, وَلَا تَعْتَدُوا, et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Les mots sont forts. Parce que si toi tu interdis ou tu t'interdis une chose qu'Allah a permise dans le but de te rapprocher d'Allah, tu veux ressembler au législateur. Tu veux interdire une chose qu'Allah a permis. Donc plus tard tu vas permettre une chose qu'Allah a rendue haram. Et c'est pour cela que l'islam ici a parlé de transgression. وهذه الشبهة قديمة في الحقيقة. في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد ابن عباس رضي الله عنهما مناظرة الخوارج فخاف علي، خاف عليه، خاف. وهذه من علامة الحب أن أخوك المسلم يخاف عليك خارج المسجد، ماشي غير في المسجد تسلم عليا السلام عليكم تهرس لي ضلعي يا أخي، غير توقع لي شي مشكلة نعيط عليك ولا على الإخوة ما لقى تقريبا تا واحد فيهم. هذا ابن عباس من علماء الصحابة بغى يناظر الخوارج، خاف عليه علي رضي الله عنه، قال له غير خليني نمشي عندهم. فلبس أفضل ما عنده ومشط راسو مزيان. كانوا يمشطوا بسكري، الرجال تيمشطوا ولا ما يمشطوش؟ كانوا يمشطوا. المشكلة بعض الناس تيقول لولادو ما تمشطش، واش انت وليت امرأة؟ واش تقدر تقول هادشي في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يمشط راسو بالزيت. واش تقدر تقول هادشي في الصحابة رضوان الله عليهم؟ كانوا يمشطوا راسهم بالزيت وبعض المرات بالعسل. هذا هو الجهل اللي تيديروا الشباب تاعنا. راه بعض الناس لماذا تحدث عن هذا؟ تيحرم لولدو هادشي. ولكن المشكلة عمي الحاجة لما كتحرم لولدك هو ما تيشوفكش انت، تيشوف ان هذا الاسلام حرم كل شيء فيبتعد عن الاسلام. شكون هو السبب؟ انا وانت. علاش؟ لان كل واحد بغى يربي ولاده على القانه نتاعو. ما بغيناش هادشي اللي قال الله، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه قالوا خليه نمشي، لبس مزيان مشط ومشى. اول حاجه اللي قالوا له الخوارج بعد السلام عليه، قال له واش انت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتلبس هكذا؟ انظروا الى الشبهه. زعما انت مسلم انت كتلبس هكذا؟ وهذا ما يقوله الكثير من المسلمين في هذا البلد. إلا شافوا شي إمام لابس مزيان، إلا شافوا شي معلمة ديال القرآن الكريم عندها شي سيارة مزيانة، خلي عليك الأساتذة. ربما تقولوا عبد الحكيم أستاذ جاي يدافع على الأساتذة، لا، أي مسلم لبس مزيان عنده السيارة مزيانة واش يقولوا فيه الناس؟ هذا كلات الدنيا. علاش كتقول هذا الشيء هذا؟ لأنك جاهل بشرع الله. علاش تمنع للناس؟ ونحن نعيش في واحد الزمن الناس بغات تعيش، غتحرموا ولادك المباح غادي يبتعدوا عن الإسلام. واش قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما؟ حلف لهم بالله، قال والله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتدي لباسا أفضل من هذا صلى الله عليه وسلم. Et cette ambiguïté, nous finissons là-dessus, notre première khutbah est ancienne. À l'époque de Ali est apparue une secte, les Khawarij. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui est un savant, parmi les savants musulmans, a demandé à Ali la permission d'aller débattre avec eux. Ali, radiallahu anhu, a eu peur de lui. Parce que cette croyance, cette secte, constituait également un danger pour les gens qui suivaient ce qu'avait laissé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit l'importance de l'amour et les signes de l'amour. De dire, oh, akhi, je t'aime, mais quand tu me prends dans la mosquée, tu me casses les côtes, tu me fais mal. Mais quand je suis dans la galère et je t'appelle toi et l'autre akhi, tous les akhis de la mosquée, combien vont me répondre? Alors Ali avait vraiment peur pour lui. Mais Ibn Abbas a insisté parce qu'il a le savoir. Le savoir est la plus grande des armes. Pacifique. Ibn Abbas s'est bien habillé. Et il s'est coiffé. Arrêtez d'embêter vos enfants. Surtout lorsqu'il s'agit de garçons, et c'est encore pire pour les filles, car Allah a créé la femme. La femme aime la parure. C'est une femme, tu veux la transformer en homme? C'est une femme, il est normal que la femme aime bien s'habiller. L'islam ne lui a pas interdit de bien s'habiller, l'islam a mis des règles pour les vêtements de la femme et de l'homme également. Ne dites pas à vos enfants, lorsqu'ils s'habillent bien, que ce n'est n'importe quoi, qu'ils perdent du temps, parce que cela fait partie de l'islam. Ibn Abbas s'est bien habillé, il s'est bien coiffé.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba mettaient de l'huile dans leurs cheveux qui étaient longs. C'était la mode de l'époque. Des fois, avec cette huile-là, ils mettaient du miel. C'est du gel bio, si vous voulez appeler-le du gel bio. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bel homme, il était élégant. Et lorsque Ibn Abbas est arrivé auprès des Khawarij, la première remarque qu'ils lui ont fait, c'est une remarque qu'aujourd'hui les musulmans font encore malheureusement. Ils lui ont dit, est-ce que c'est de la sorte que tu t'habilles et toi tu es le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? En gros, on va parler un peu comme les jeunes. C'est ça être musulman. Oh, la dunya t'a bouffé. Combien de gens disent ça aujourd'hui lorsqu'ils voient un frère ou une sœur bien habillée avec une belle voiture et une belle maison? Combien disent la dunya l'a mangé? Peux-tu dire ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peux-tu dire ça des sahaba? C'était des hommes riches. Et il y avait parmi eux des pauvres, c'est vrai. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu la pauvreté, il a connu la richesse. Et les sahaba radiallahu anhum, certains étaient riches, certains étaient pauvres. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans cette erreur-là? Et cette erreur, et je finis là-dessus, écarte notre jeunesse de l'islam parce qu'ils pensent que tout est interdit. Alors qu'à la base, tout est permis, sauf ce que le Coran ou la Sunna authentique a interdit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات، إننا نعيش في هذا البلد مع المسلمين وغيرهم، وهم ينظرون إلينا، ولهذا البلد تاريخ، فهم تشوفوا ما هي العلاقة ديالنا بالدين. فإذا شافوا المسلم والمسلمة عايشين في هذه الدنيا بدون غلو، غادي يلقاو داكشي اللي بغاو، اللي ما يلقاوش في مكان آخر. ونجاحنا الدنيوي من أعظم وسائل الدعوة في هذا البلد. باش تنجح في الدنيا، من أعظم وسائل الدعوة. ونستدل بالقرآن الكريم. في زمن سليمان عليه السلام كانت واحد الملكة، ملكة سبأ بلقيس. تعرفوا القصة؟ نختصرها. طلب منها سليمان عليه السلام باش غادي تجي عنده، غيدير لها الدعوة. كيفاش غيدير لها الدعوة سليمان عليه السلام؟ أول ما ستسمع هذه المرأة ما حكى عنه القرآن، قيل لها ادخلي الصرح. بغيتي تعرفي الإسلام وادخلي القصر، ها هو الإسلام. لو كان فينا احنا غادي نقولوا غيجي شي ملك ولا شي رئيس نديروا له الدعوة، ولا شي وحدة من البلدية، غادي نقولوا استقبلوهم في واحد الخيمة ونقول لهم الدنيا فانية، وما يعرفوها الدنيا فانية، وانت تعرفها الدنيا فانية. ولكن هل جاء بهذا الإسلام فحسب؟ الإسلام ماشي غير قال لك الدنيا فانية، قال لك هذه الدنيا هي متاع لك. قيل لها ادخلي الصرح. هذا القصر سيدنا سليمان جمع بين النبوة والملك عليه الصلاة والسلام، وما يقدرش يقول شي واحد فينا بعقله أن سليمان كلاتو الدنيا وغراتو الدنيا. فعلاش تقولوا هذا الشيء في الناس؟ لما دخلت هي شافت الماء واش دارت؟ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. واش قال لها سليمان عليه السلام؟ قال إنه صرح ممرد من قوارير. مباشرة قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه المرأة كانت عندها واحد العقدة، هذه العقدة موجودة في كل أهل هذا البلد. شنو هي؟ يظنون أن الدين يمنع من الحياة، من التمتع فيها. قاع الناس في هذه البلاد الفرنسيون قاع عندهم هذه العقدة، لأن التاريخ ديالهم فيه هذا الشيء هذا، وحنا تنزيد نعقدهم. Nous finissons par dire une chose. Notre réussite mondaine, ici en France, est à mes yeux la plus grande da'wa que l'on peut faire. La meilleure da'wa, ce n'est pas la parole. Il y a différentes manières de faire la da'wa. Et la meilleure, c'est loin d'être la parole.
Et à mes yeux, comme disait l'un de mes chouyours, la plus belle da'wa, c'est la réussite mondaine. Surtout en France. Pourquoi? Parce qu'il y a un passé. Il y a une erreur qui a été commise, où l'on a voulu, au nom de la religion, interdire les plaisirs de ce bas monde. Donc il y a ce blocage chez tout Français et toute Française, et surtout chez la femme française. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur rajoute encore plus. On ne réussit pas, on dit c'est pas grave, on s'habille mal. Wallahi al-azim, si j'avais le droit de mettre des frères responsables à l'entrée selon la tenue, faut que tu aies une bonne... Nous n'avons pas le droit d'interdire la rentrée à la mosquée, mais de conseiller les frères, de conseiller certaines sœurs. C'est une da'wa quand tu marches dans la rue, comment es-tu habillé? Tu mets un camis qui n'est pas repassé, tu viens à l'arrache, tu mets quelque chose autour de toi, mais les gens te voient. Que disent les gens de toi? C'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris plusieurs fois en considération, ce que disaient les idolâtres à la Mecque. Notre réussite dans ce bas monde est une da'wa. La réussite de nos femmes, de nos enfants est la plus grande da'wa. Et nous nous basons sur le Coran. À l'époque de Sulayman alayhi salam, il y avait une reine, la reine de Saba, que le Coran a citée. L'histoire est longue, mais nous allons droit au but, là où nous voulons en venir. Sulayman va demander à ce que cette femme vienne. C'est une reine. Comment faire la da'wa à cette reine? La première des choses, la première des impressions, c'est dans l'apparence. Cette femme, cette reine sera accueillie dans un palais, le palais de Sulayman. Sulayman est un prophète. Pouvez-vous dire que Sulayman a été noyé par la dunya? Personne ne peut le dire. Pourquoi le dites-vous aux gens? Il a accueilli cette femme. Si certains et certaines d'entre nous auraient été responsables, peut-être qu'ils auraient dit, elle aime trop la dunya, cette reine. Il faut l'accueillir dans quoi? Il faut lui montrer que la dunya c'est pourri, ça sent mauvais, c'est nul. On va l'accueillir dans une tente pour qu'elle voit que nous on est détachés de la dunya. Mais ça marche pas. Si tu fais ça, tu éloignes les gens de la religion et de l'islam, même s'ils sont musulmans. Alors que dire de ceux qui ne sont pas musulmans? Il l'a accueilli où ça? Dans un palais. Et le Coran nous parle de cela dans Sourate An-Naml. On lui dit entre dans le palais. Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, parce que ce palais était construit sur l'eau. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert ses jambes. Et là Sulayman lui dira, ceci est un palais pavé de cristal. Tiens la da'wa. Ceci est un palais pavé de cristal. Tout de suite après, cette femme dira, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. Cette femme, et nous finissons là-dessus, avait un blocage psychologique par rapport à la religion. Et ce blocage, c'est le blocage d'un très grand nombre de Français et de Françaises à notre époque et depuis très longtemps. C'est qu'ils pensent que la religion interdit de profiter de la vie. Mais quand cette femme a vu cela, ce blocage a disparu. Notre pays, ce pays a une longue histoire. Les gens ont ce blocage. Alors est-ce qu'on veut faire de la da'wa pour leur expliquer ou bien on veut leur rajouter un problème sur des problèmes? Quant à la pauvreté, notez que c'est un fléau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le protéger de la pauvreté. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. هذا الصحابي تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. La pauvreté est un fléau. Et le bien matériel est bon lorsqu'il est bien utilisé et lorsqu'il est gagné de manière licite. Et c'est un très grand moyen de faire la da'wa. Anas radiyallahu anhu, qui a eu l'honneur d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari rahmatullahi alayhi, a dit, parmi l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, était Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Seigneur Allah, Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas. C'est une dua prophétique. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas. Subhanallah, ce qui est étonnant, c'est que toutes les nations, toutes les confessions, même ceux qui sont athées, tout le monde veut la dunya. Tout le monde se précipite pour être au sommet, sauf les musulmans. Et c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Et le croyant fort
est plus aimé d'Allah Azza wa Jal que le croyant faible. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك. Seigneur Allah, Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment de l'enfer. Cette dua en réalité représente le juste milieu dans l'islam. Comment est-ce que nous devons nous comporter avec cette vie? Nous voulons réussir dans ce bas monde et nous voulons réussir dans l'au-delà. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.